buenas chicos, hoy vamos a seguir con la unidad que habla acerca del trabajo. Vamos a ver un poco de vocabulario, algunas cuestiones gramaticales más sencillas y también, como siempre, hacer ejercicios para practicar. ¿Bien? Pues entonces de primero, empezamos aquí con un diálogo. Tenéis ahí en el material en PDF o entonces no sé si ya habéis imprimido, pero tenéis ahí para acompañar si no podéis ver bien, pero creo que está en un buen tamaño la letra, ¿verdad? Entonces, lo siguiente, yo voy a leer todo el diálogo, después voy a volver para hablar un poco sobre estas expresiones y pedir que vosotros podáis repetir. ¿Bien? Pues entonces empezamos. Tenemos aquí dos personas, Felipe y Bego. Entonces, después yo seguí aquí con la F y la B solamente, ¿vale? Pues bien, vamos a leer. Tengo una noticia bomba. He encontrado trabajo nuevo. Estoy contentísimo. ¡Qué bien! Me alegro por ti. ¿Qué trabajo es? Es un trabajo de ayudante en una cadena de televisión. ¿Y qué tenéis que hacer? Un poco de todo. Llevo la furgoneta, cargo equipo, hago recados, pero voy a hacer un curso para trabajar de ayudante de producción. Eso es dificilísimo, ¿no? Es complejo, pero creo que lograré. ¿Y cuánto tiempo llevabas buscando trabajo? Creo que unos 5 meses mandando currículos, yendo a entrevistas, recorriendo centros de trabajo, mirando los anuncios en periódico. ¡Qué lata! Sí, pero ahora he encontrado algo que me gusta y además pagan más que mi trabajo anterior y tratan bien a los empleados. ¿Y los compañeros, qué tal? Es un buen ambiente, son todos muy majos y nos llevamos muy bien. Fenomenal. Entonces aquí un amigo contando a otro que entonces encontró un trabajo. Vamos a ver las cosas que están destacadas aquí, chicos. Para empezar, yo me he olvidado poner aquí, pero cuando decimos que una noticia es una noticia bomba, entonces es algo muy importante, bien? Então, sempre que vocês tiverem uma notícia bastante importante, ela pode ser notícia bomba. Pode ser muito boa ou muito ruim, tá? Não tem essa valoração de ser negativa ou positiva, só é algo importante, tá? Depois aqui, trabalho. Então, trabalho, né? Empleo com L, que é o emprego, tudo bem? Bueno, depois aqui vai dizer que está contentísimo. Vamos a ver que esta forma de hablar entonces es una forma de dar valor a esta característica. O sea, estar contentísimo es estar más que contento, es estar muy contento, ¿verdad? Después aquí va a preguntar, ¿qué trabajo es? Entonces, para que podáis utilizar ahí en vuestros diálogos también, ¿vale? ¿Qué trabajo es? Bueno, después aquí él va a decir el trabajo, o sea, la profesión, ayudante en una cadena de televisión. Cadena de televisão é a rede de televisão, né? Cadeia de emissoras, a gente fala assim em português também. Então, em espanhol, aqui, ok? Então, numa emissora de TV. Aí ele vai perguntar, mas o que você vai fazer nesse trabalho? ¿Qué tienes que hacer? ¿Está bien? Para preguntar qué cosas hace una persona que está en este puesto, en este cargo. Y después aquí él va a decir, va a hablar una cosa importante, hacer un curso, como en portugués, fazer un curso, então hacer un curso. Y aquí otra profesión que además de ayudante, que seria um ajudante general, um ajudante geral, né, para fazer várias coisas, vai ser um ajudante específico, ajudante de produção, da produção então dos programas, enfim, já é uma coisa mais específica. Depois aqui, também para dar intensidade a uma característica, ele vai dizer dificilíssimo, vale? Dificilíssimo, ou seja, muito difícil. E aqui também
llevabas buscando trabajo, o sea, ¿cuánto tiempo hace que buscas trabajo? Ya hemos visto esto, que cuando utilizamos el llevar y un gerundio, llevar buscando, llevar saliendo, llevar hablando, entonces siempre vamos a querer decir algo que tiene una continuidad, tá bien? Então, durante quanto tempo ele ficou procurando? Tranquilo? Pues bien. Entonces, vamos a ver. Aquí la segunda parte, destacado algunas cosas que hacemos para buscar trabajo. Mandando currículos, entonces mandar currículos. Yendo a entrevistas, acordando-nos que yendo é o indo, né? É o gerúndio do verbo ir em espanhol. Então, indo a entrevistas, né? Recorriendo centros de trabalho, aqui centros. Recorrer, com esses dois R's, a gente lembra que é percorrer, tá? Então, lembra da importância de ler esses dois R's com bastante força. Então, recorrer com dois R's é diferente de recorrer com G, né? Recorrer é recolher, pegar, colher, e recorrer, como está aqui, é percorrer, tá? Então, ele percorreu centros de trabalho, que são as agências, né, de trabalho, mirando os anúncios em los periódicos e também vendo, olhando os anúncios de jornal. Bien? Pues seguimos. Que lata, disse o amigo. Esta expressão significa assim, que difícil, né? Que situação difícil. Então a gente diz que lata. Que coisa, né? Que coisa chata, tá? Coisa chata nesse sentido de ser difícil, às vezes até como algo entediante, tá? E aí eles vão falar que pagam mais, então o verbo pagar também, né, para falar dos salários. Vai falar aqui, tratam bien a los empleados. Também se utiliza o verbo tratar com relação a outras pessoas. Então, aqui, tratam bien a los empleados. Importante lembrar que em espanhol, quando nós tratamos bem alguém, sempre tem esse azinho, porque com pessoas, a maioria dos verbos vai acompanhado desse a, lembra? Lembra que veo el fútbol, pero veo a los jugadores. Não era assim? Então, a maioria dos verbos em espanhol faz com que, quando ele é realizado em direção ou para uma pessoa, essa pessoa recebe, né, essa ação, nós utilizamos, então, a preposição a. Então, tratar não é diferente. Tratar a alguém de uma boa maneira. Vale? E depois aqui, companheiros. Companheiros são os companheiros, colegas de trabalho. A palavra colegas em espanhol também existe, pero para estas coisas é mais comum que utilicemos companheiros. Companheiro de trabalho, companheiro de piso, de apartamento, como queráis, companheiro de classe. Então se utiliza bastante esta palavra. E um bom ambiente, ambiente de trabalho, ¿verdad? E son todos muy majos. Majos es una característica de una persona muy simpática, muy amiga, muy amable. Es algo que reúne otras buenas características. ¿Está bien? Entonces una persona maja y simpática, amable, amiga. ¿Tranquilo? Y después aquí nos llevamos muy bien. Llevarse bien quiere decir se dar bem. Então, eu me dou muito bem com meu irmão. Mi hermano y yo nos llevamos muy bien. ¿Ok? Então, essa expressão é bastante utilizada. ¿Sí? Bueno, pues entonces, chicos, además de este vocabulario, también nos trae este diálogo como valorar las actividades. Tá bem? Então, a gente vai nivelar, dar um certo valor a essas atividades. Nós já trabalhamos então aqueles superlativos, lembra? Superlativo relativo, absoluto. Nós vimos isso na parte do conteúdo gramatical. Então aqui ele só está dizendo que, olha, isso vai deixar com que essas características estejam em um determinado nível. Então se eu digo que la película me ha parecido aburridíssima, ou seja, chatíssima,
muito entediante. Então, chatíssima, quero dizer que foi chata demais mesmo, né? É o maior nível de chatice que ela poderia ter. Aí, um pouco menos seria muy aburrida. Um pouco menos ainda, bastante aburrida. E aburrida, ou seja, é chata, né? Então, é chata, bastante chata, é muito chata. Nossa, é chata demais, é chatíssima. Então, você vai colocar isso em níveis. E isso com várias outras características, tá? Então, por exemplo, se eu falo que ela é bonita. Ella es guapa. Ella es bastante guapa. Ella es muy guapa o ella es guapísima. ¿Vale? Entonces, esto nos sirve para valorar estas actividades, estas características. ¿Está bien? Podemos seguir, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos aquí una sección donde yo he puesto para vosotros algunas ofertas de trabajo para que podáis mirar también el vocabulario y cómo se ofrecen estas plazas de empleo, las vagas de empleo, plazas de empleo, ¿vale? Bueno, entonces la primera aquí, el anuncio va a poner el nombre del empleador. Entonces aquí, Costa ADG Gran Hotel. Então, quem está anunciando esta vaga. Sur Tenerife, então vai falar onde é que está, né, a localização. E aí ele vai pedir requisitos de los candidatos. Domínio de idiomas, castelhano, inglês, alemão e se valorarán outros. Então aqui a primeira coisa que nós temos de vocabulário é essa parte. Podéis repetir comigo. Requisitos de los candidatos. Perfecto. Después aquí van a decir otras características que buscan en estas personas que van a candidatarse. Buscamos una persona joven, extrovertida, con iniciativa y dotes de mando, que sea capaz de formar su propio equipo de trabajo. Aquí nos faltó la letra O, ¿vale? Aquí era dotes. Entonces aquí una persona que tiene una característica de liderazgo, de liderança, tá? Então é isso que eles procuram, outras características. Algumas outras informações, sueldo a convenir, ou seja, salário a combinar, a convenir, tá bem? E interessados, enviar currículo, CV, o CV nós usamos também, não é? Com a referência, ou seja, com o titular del correo, jefe de animação, que é o puesto, que é o cargo, né, a que se concorre. Então, você manda um e-mail com esse título, que é o cargo que se concorre, para este e-mail aqui. E-mail ou correio, WR, esse RR, HH, geralmente ele está bastante presente, abreviado mesmo, dessa forma. É o nosso RH. Mas bem se fala como em português, recursos humanos. ¿Está bien? Recursos humanos. La diferencia que en castellano, cuando vamos a abreviar las cosas, si están en plural, nosotros vamos a poner 2 veces la primera letra. Então, recursos está em plural, não tá? Então, eu coloco 2 R's. Humanos também não está no plural? Também coloco 2 H's. Assim que a abreviação de RH, de recursos humanos, em espanhol fica RRHH, ok? Lembra lá dos Estados Unidos, que fica EEUU também? Então, isso é uma norma bastante comum das abreviações, ok? Bom, vamos ver outro anúncio então. Cadena de restaurantes precisa con urgencia cocineros o cocineras, ayudantes de cocina y camareros y camareras. Ya hemos visto que mozo también se usa mucho para camarero, ¿verdad? Mesero, ¿bien? Então, são palavras para garçom em espanhol. Se requiere experiência e buena presencia. Buena presencia é como uma boa aparência, tá? Em português. Se oferece
alta en la seguridad social y contrato. ¿Está bien? ¿Sí? Y después aquí, interesados, llamar lunes para concertar entrevista. Lembra que em espanhol, concertar, com C assim mesmo, significa combinar, ok? Concertar uma cita é combinar um compromisso, combinar um encontro. Então, concertar uma entrevista quer dizer para combinar, para marcar a entrevista, ok? E teléfonos, aqui abreviado, né? Teléfonos e os números. Tem dois números aqui, tá? Essa é a quantidade de números mesmo comum lá na Espanha, para os números de telefone. E lembra que nós vamos ler sempre um a um quando nós lemos esses números. Então, 913443693. Ou então, el 913240525. Bien? Entonces, aqui este anúncio. Temos todavía um outro, então ainda temos mais um aqui. Empresa líder en el sector telemarketing precisa 4 telefonistas. Entonces aquí, se ofrece, ¿qué se ofrece? Jornada laboral de lunes a viernes de 10 a 4:30 da tarde. Entonces aqui, jornada laboral é o tempo de trabalho, jornada de trabalho, né? Entonces, de las 10 a las 4:30. Eu posso dizer, quando você fala meio período em espanhol, nós usamos essa palavra, tá? Jornada completa é quando nós trabalhamos o período que nós chamamos aí de 8 horas, o que for comum no país. Quando é meio período, é media jornada, que é a metade, ok? Sim? Pois bem, Seguridade Social desde o primeiro dia. Essa Seguridade Social é como um plano de saúde, tá? Sueldo fijo, então um salário fixo. Se requiere, o que se pede dos candidatos? Buena expressão oral, ou seja, telefonista tem que falar bastante. Nível cultural médio ou alto. Creo que estas cosas se van a buscar ver si es verdad, si la persona realmente tiene este nivel en la entrevista. Y después aquí, interesados, llamar para entrevista personal al teléfono 913728038. ¿Bien? Vale. Pues entonces, después de ver estos 3 ejemplos ahí de anuncios, quiero que lo leáis otra vez para entonces contestar a estas preguntas. Podéis, como siempre hacemos, dar al pause, hacerlas y después vais a dar al play para corregir conmigo, ¿vale? Pues bien, entonces empezamos aquí. La letra A pregunta el horario de los telefonistas, entonces de 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Después aquí, la letra B, ¿a quiénes les piden buena presencia? ¿Qué anuncio pone esto? Es el anuncio del restaurante, ¿no? Entonces va a decir que los cocineros, ayudantes de cocina y los camareros necesitan tener buena presencia. ¿Y a quiénes les piden buena expresión oral? ¿Qué anuncio? El que busca telefonistas. Entonces, a los telefonistas se les pide buena expresión oral. Después aquí, ¿qué sueldo le ofrecen al jefe de animación? Aquel primer anuncio del hotel dice que entonces el sueldo es a convenir. Les vão dizer que o salário vai ser combinado depois, né? Discutido. Y después la última ahí, ¿qué cualidades piden al jefe de animación? Entonces que sea joven, extrovertido, con iniciativa, que tenga dotes de mando, o sea, dotes de liderazgo, ¿verdad? Entonces aquí fueron preguntas muy sencillas, muy simples para la interpretación de aquellos anuncios. ¿Sí? Seguimos. Después aquí tenemos una cosa que nos trae también los anuncios, que es muy interesante. Cuando se pone un anuncio en un periódico, y no solamente para trabajo, se usa esta forma impersonal. ¿Qué significa impersonal? É impessoal.
Quando eu digo assim, nós temos aí, por exemplo, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas y ustedes. Son personas, ¿verdad? Si yo trato de manera impersonal, quiero decir que no es específicamente para alguna de ellas. No voy a decir así, tú tienes que, nosotros tenemos que, sino algo general. Cuando es algo general, conjugamos siempre en tercera persona. Siempre con él, ella, usted. Ok? Como em português. Quando eu digo vende-se, por exemplo, está em terceira pessoa. Quem vende? Não especifica, então é impessoal. Em espanhol, também, nós vamos usar dessa forma. Assim que eles usam sempre. Se ofrece. Se ofrece salário fijo más comisiones. Aqui quer dizer que é a empresa que vai oferecer, pero ele não necessita especificar assim. Después aquí se aprenden muchas cosas. ¿Quién aprende? La gente en general las aprende, ¿vale? Entonces, cuando yo no digo exactamente que es esta persona, esta cosa, yo voy a utilizar este modo que llamamos impersonal. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, chicos, ahora para practicar un poco el vocabulario, tenemos un ejercicio para acordarnos de algunas profesiones y ver otras más, porque en el nivel básico ya hemos visto algunas profesiones. Entonces, aquí tenemos un ejercicio para rellenar estos huecos con la profesión adecuada, ¿vale? Entonces, aquí hay una descripción de lo que hacen y tenéis que poner ahí, entonces, a qué profesión corresponde. Bueno, yo voy a leer cada una de estas palabras y quiero que vosotros ahí, después de mí, repitáis también, ¿vale? Pues entonces vamos a ver. La primera, electricista. Muy bien. Bombero. Perfecto. Peluquero. Bien. Albañil. Eso es. Carpintero. Mecánico. Fontanero. Perfeito. Nem todas as palavras estão claras, então nem todas as palavras aqui estão muito claras, não é? Mas não tem problema, eu não vou falar a tradução ainda porque eu quero que vocês tentem lembrar lá do nível básico de acordo aqui com a descrição das funções, tá? Então, vocês podem pausar o vídeo, fazer o exercício e voltar para corrigir comigo. Pues muy bien, chicos. Entonces, la letra A, tenemos el electricista. Yo voy a leer y quiero que vosotros leáis también ahí en vuestras casas. Podéis dar al pause para leer después de mí también. El o la electricista, pode ser um homem ou uma mulher, monta e arregla instalações elétricas. Aqui, arregla, lembra que é conserta, arruma, não é? La letra B, el o la, entonces aqui, albañil. Albañil, lembra que esse N coloca a língua assim atrás dos dentes, né? Albañil, e aí esse L dobra a língua, tá? Então, albañil é pedreiro, ok? Lembraram disso? Vamos lá então. El o la albañil trabaja en la construcción o reforma de edificios. Después, la letra C. Tenemos aquí el fontanero. Bien? Encanador, fontaneiro, né? Então, vamos ver o que ele faz. El o la fontanero o fontaneira arregla grifos e roturas de cañerías. Arregla, como nós já vimos, é arruma, conserta. Grifos é torneiras, ok? E roturas de cañerías, problemas, rachaduras nos canos, por exemplo, tá? Ok? Depois aqui, na letra D.
que hace muebles y cosas de madera, entonces el carpintero o la carpintera. Entonces el carpintero hace muebles, puertas y otros objetos de madera, acordándonos siempre que el material de las cosas se utiliza hasta de papel, de madera, de hierro, que es ferro, ¿no? ¿Okay? Y después aquí la letra E, peluquero o peluquera, que é o cabeleireiro ou a cabeleireira, né? Então, el peluquero corta el pelo e peina. Peina é penteia, né? Hace peinados, faz penteados, ok? Depois, a letra F, mecánico o mecánica, depende si es hombre o mujer. El mecánico arregla coches u otros vehículos de motor. Então, ele arruma carros ou outros veículos de motor. Veículos, em espanhol, tem esta H. Tem esse H aqui no meio, que não tem som, mas é preciso escrever com ele, tá? Então, lembra que algumas palavras em espanhol têm uma pronúncia parecida ou igual à do português, mas quando vocês veem na escrita, ela tem esse H no meio. É normal, tá? Proibido, veículos e por aí. E por último, bombeiro ou bombeira. El bombero apaga incendios. Una cosa importante aquí es que femenino o masculino ya hemos aprendido cómo hacer, ¿verdad? Entonces algunas palabras cambian. Bombero, bombera, mecânico, mecânica e por aí vai. Ok? Então por isso, sempre aqui ele ou lá, porque vocês vão usar de acordo com o que vocês quiserem. Se quiser colocar la mecânica arregla coches, também pode, tá? Sem problema algum. ¿Sí? Bueno, chicos, pues bien, entonces ahora tengo un ejercicio para que vosotros podáis hacer ahí en vuestras casas, pensar estos anuncios anteriores que habéis visto e intentar hacer un anuncio por escrito, ¿vale? Entonces, supongamos que tengáis una tienda, un supermercado que busca empleados. Quiero que intentéis montar un anuncio con los requisitos, con el sueldo, que es el salario, con el tiempo de trabajo, la jornada, ¿verdad? Entonces todo eso, si se necesita experiencia, ¿qué pediríais vosotros? ¿Vale? Entonces este ejercicio para practicar lo que hemos visto hoy y la clase que viene seguimos un poco más con este tema. Hasta luego, chicos.